Hello, good morning students. How are you today? I hope you're doing well at home. Now, I'm Miss Jane here as your science teacher. Today, we will learn about finding out about animals. But don't forget to prepare your book and your pencil or take notes if you need it. Okay, are you ready? Let's start! In this unit, I want you to learn about this. The first one, name animals that live in different environments. And then the second one is identify animals' body parts and how animals use them. Okay, now we are going to talk about animals around us atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. We find animals in three groups. Kita dapat menemukan hewan-hewan ini di 3 tempat. Live on land, di darat. Live in water, di lautan atau di air. And then the next in the air, atau di udara. Animals on land. Yang pertama, Miss Jen akan jelaskan tentang binatang-binatang yang ada di daratan. Land animals are different in size and shape. Some move quickly and some move slowly. Many land animals have legs and tail for swimming. Jadi di sini hewan-hewan yang ada di darat itu mempunyai perbedaan bentuk dan perbedaan besarnya mereka. Lalu mereka juga dapat berlari dengan cepat atau berjalan dengan cepat atau berpindah dengan cepat ataupun lambat. Lalu di hewan darat itu mempunyai legs atau kaki dan tails. Tails itu ekor untuk berenang. Next, animals in water. Animals that live in water often have fins or tails. Hewan-hewan yang ada di air itu biasanya mempunyai sirip atau ekor. Lalu, animals in air. Animals in air, animals that can fly are usually very light. Jadi, hewan-hewan yang ada di udara, hidup di udara itu cukup ringan. They often live in trees. Jadi, mereka itu biasanya tinggalnya di pohon-pohon. Lalu, they use their wings to fly. Mereka menggunakan sayap mereka untuk terbang. Nah, next slide. To make sure that you understand about animals that live in land, water, and air, I want you to draw lines to match each animal to where it lives. Now, open your book page 62. Nah, di sini Miss Jen mau kalian menarik garis. Di mana ya hewan ini tinggal? Miss Jen punya gambar bird, burung, chicken, ayam, tiger, harimau, parrotfish, ikan penguin, burung penguin ya ini ya, and cow, sapi. Nah, ini tempat tinggalnya, water, trees, land. Trees ini air ya. Nah, bird. Di mana ya tempat tinggalnya bird? Good, tarik garis ke trees. Good job. And then how about chicken? Yes, land. How about tiger? Yes, land also. And how about parrotfish? Water. Good job. And how about penguin? Yes, water. And how about cow? Yes, on land. Good job. Okay, next I want you to learn about body parts of animals. Bagian-bagian tubuh dari animals apa saja ya? Miss Jen akan jelaskan satu-satu. I want you to learn this. Different types of animals have different colors and size. Jadi beberapa hewan itu mempunyai perbedaan warna dan bentuk badan mereka. And then they have different body parts with different function.
Jadi mereka mempunyai beberapa bagian tubuh itu dan mempunyai beberapa fungsi dari bagian-bagian tubuh mereka. Jadi fungsi mereka itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oke, next ya. Bird, kangaroo, elephant, and snake. Nah, hewan-hewan ini tuh punya beberapa fungsi. Misalnya Miss Jane punya kangaroo. Nih di sini ya, kangaroo. Kangaroo itu dia bisa apa yo? Yes, jump. And then bird can fly. Good job. Elephant can walk. And then how about their shapes? Yes, big. And how about snake? Snake bisa dia slither ya. Dia bisa merayap. Lalu next. Animals head. Semua hewan mempunyai kepala. Nih, all animals have a head. Usually with a nose, a mouth, 2 ears, and 2 eyes. Jadi di kepala itu mempunyai nose, mouth, 2 telinga, dan 2 mata. Sama seperti kita ya. Lalu, many animals also have a tongue in their mouth. Jadi mempunyai lidah di mulut mereka. Nih, sense of animals. Di sini, sense of animals. Animals use different body parts of sense the world around them. Jadi seperti manusia mempunyai berapa sense? Yes, 5 sense. Some animals can smell very well to sniff danger and food. Bisa mencium kalau ada bahaya dan mencium makanan. And then some animals can see well, others cannot see at all. Jadi bisa melihat dengan jelas ataupun bahkan ada yang tidak bisa melihat. These animals may hear very well instead. Jadi bisa mendengar. Next. Nih, di sini Miss Jane punya exercise lagi. Open your book page 64. Nah, what body parts do you use to? Nah, Miss Jane mau kalian menulis ini ya di buku paketnya halaman 64. What body parts do you use to see? What do you see with? Kalian bisa melihat dengan apa? Yes, eyes. What do you see? What do you use to hear? Nih, ears. Good. What do you use to smell? Good job, nose. What do you use to taste? Good job, tongue. Ini ditulis ya di buku paketnya ya. Next about mouth parts of animals. Jadi bagian-bagian yang ada di mulut-mulut hewan. Nah, di sini animals use their beaks or mouth to eat, drink, and make noises. Beaks itu paruh ya, atau kalau mouth di sini mulut. Nah, di sini birds like parrot use their sharp beaks to crack open seeds and fruits. Jadi birds like parrot, jadi parrot itu menggunakan paruh mereka untuk membuka biji dan memakan tumbuhan. Memakan tumbuhannya itu buah ya, contohnya. Other use their beaks to catch insects. Ada juga menggunakan paruhnya untuk menangkap serangga. And then next, snakes. Some animals have small mouths. Others have big mouths. And then a snake can open its mouth wide enough to swallow. Jadi snake ini, ular ini dapat membuka mulutnya dengan cukup lebar untuk menelan mangsanya. Nih, mangsanya bisa kecil, bisa juga besar. Jadi sesuai dengan mulutnya dia ya, jadi di swallow. And then, many animals have tongues. Tongues help animals to eat, drink, and make a sound. Di sini Miss Jane punya frog. Frognya makan lalat. Some frogs use their tongue to catch flies. Nih. And then shark. Animals use their teeth to bite and chew food. And then shark have many teeth. Nih, shark itu punya banyak gigi dan tajam-tajam. Their teeth are very sharp.
tajam-tajam ya giginya, bisa dilihat sini. Next about giraffe. The tongue of giraffe is 50 cm long. Jadi panjangnya lidahnya giraffe itu jerapah 50 cm. Nih, it use its tongue to eat leaves from tall trees. Jadi gunanya apa? Untuk menjangkau daun-daun yang ada di atas pohon. Dan itu juga gunanya leher yang panjang, dibantu dari lehernya ini. And then, nah, to make sure that you understand, open your book page 66. Nah, dilihat ya. Things about your own mouth. Di sini Miss Jane mau kalian melihat mulut kalian sendiri. Nah, lalu check the correct answer. Miss Jane punya 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, what is inside your mouth? Apa yang ada di mulut kalian? Di dalam mulut kalian ada nose, legs, teeth, and tongue. Apa? Ya, betul, ditik ya di sini. Teeth and tongue. Nah, Miss Jane sedikit typo di sini. Nggak ada on-nya ya ini. Oke, next, how about for what do you use your mouth? Kalian itu mulut itu buat apa sih? Eating, touching, hearing, or talking? Iya, buat makan dan juga untuk berbicara. Good job. Wah, sudah pintar semua nih kelas 2. Next ya. Nah, yang next, animal legs. Nah, ini kakinya dari hewan. Animals use their legs to run, walk, and jump. Mereka tuh punya kaki untuk berlari, berjalan, dan melompat, sama seperti kita kan? Nah, animals with strong legs can run fast and jump high. Hewan-hewan yang mempunyai kaki yang kuat dapat berlari dengan cepat dan melompat dengan tinggi. Animals like snakes do not have legs. Jadi nggak punya kaki kalau ular itu. But they slithers to move. Jadi mereka merayap, menggeliat untuk berpindah tempat. Nah, ini ada frog, kangaroo, and horse. Caranya mereka gimana ya untuk berpindah? Nih, frogs use their legs to jump long distance. Jadi mereka tuh melompat untuk jarak yang jauh. And then kangaroos hop and jumps with their strong legs. Hop itu melompat, dan jump melompat juga. Bedanya kalau hop itu melompatnya jauh, kalau jump hanya di tempat. Oke? And then horse can kick hard and run fast with their legs. Kuda itu bisa menendang dengan keras sekali dan berlari dengan cepat menggunakan kakinya. Ini ya. And then, nah, Miss Jane ada exercise lagi. Open your book page 67. Yang bawah sendiri, dilihat ya. Write how each animal moves. Use this word. Ini ada slither, run, climb, swim, and hop. Nah, dilihat hewan-hewannya apa saja. Ada deer, ada fish, snake, rabbit, and tiger. Nah, bisa dilihat kalau deer itu ngapain ya? Yes, run. Ditulis run. And how about this fish? Fish can swim. Good job. And how about this snakes? Snakes can slither. Good job. And how about this rabbit? Rabbit can hop. Good job. And how about this tiger? Wow. What did tiger do? Yes, climb. Good job. And next about animal tails, atau hewan, ekor hewan ya. Many animals have tails. Nih, beberapa hewan atau banyak hewan semuanya itu mempunyai ekor. Nah, they use their tails in different ways. Nah, Miss Jane yang pertama punya kangaroo. Cats and kangaroos use their tails for balance so they will not fall over.
Balance itu artinya apa, Miss Jane? Menyeimbangkan. Saat dia berlari, berjalan biar seimbang. And then zebras. Zebras use their tails to brush away flies. Nah, untuk menyibak-nyibakkan, ekornya itu disibak-sibakkan, digerak-gerakan untuk menghindari adanya lalat atau insek yang lain. Lalu ada monkey. Monkey can hold onto tree branches with their tails. Jadi dia bisa bergelantungan di pohon. And then fish. Fish use their tails to help them swim. Ini membantu mereka untuk berenang. And the last bird. Bird use their tails to help them when they fly. Jadi membantu dia untuk terbang. Good job. Now animal wings. Nih, animal wings itu hewan yang mempunyai sayap. Apa ya? Ayo contohnya. Yes, yang pasti burung. Nih, tapi juga ada yang tidak punya. Yang punya sayap tapi hanya terbangnya kecil. Nah, ya, now we are going to talk about animal wings. Ini hewan-hewan yang mempunyai sayap. Nih, most birds use their wings to fly. Nih, banyak burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Wings are very light. Sangat ringan ya sayapnya itu. And then wings are also flat and thin. Tipis dan kecil ataupun ringan juga. Most birds have feathers. Feathers itu bulu. Nah ini, feathers on their body also help birds to stay warm and keep water out. Jadi membantu dia tetap hangat dan menjaga dia dari air. Saat dia terkena air, dia bisa menyibak-nyibakkan sayapnya. Nah, nih, penguin. Nih, penguin probably stop flying because they spend so much time in the water. Jadi, ini burung penguin, tapi dia tidak bisa terbang karena dia menghabiskan banyak waktunya di air. And then, ostrich. Some birds like ostrich are too big to fly. Jadi ini juga burung unta ya, namanya burung unta. Burung, tapi dia terlalu besar untuk terbang. Some tame birds like chickens stop flying for they no longer need to fly to escape danger. Jadi tame bird ini seperti ayam. Dia berhenti untuk terbang jauh. Dia bisa terbang tapi hanya sedikit ya. Kalian kalau mau lihat bisa ya. Di sekitar kalau ada ayam gitu bisa dilihat dia bisa terbang tapi hanya sedikit kecil aja. Like jam gitu. Nah, di sini ada birds, insect, and animals without wings. Nih, ada birds. Kalau di sini birds itu the wings of birds fly up and down. Jadi wingsnya itu bisa terbang ke atas dan ke bawah. This move the birds forward and lifts them up. Jadi membantu mereka untuk berpindah tempat. They usually start flying by jumping out a tree and then gliding. Jadi dia bisa terbang dengan melompat terlebih dahulu bisa. Nah, startnya dengan melompat dulu. Nah, insect. Kalau di sini ada namanya dragonfly. Insect fly more like helicopter. They can hover. Most flying insects have 4 wings, but flies have 2. Nah, banyak insek mempunyai 4 ataupun lebih dari 4 sayap. Tapi kalau lalat hanya mempunyai 2 sayap. Flies can fly up and down, side to side, and even backward. Dia bisa terbang ke atas ke bawah maupun ke depan ke belakang atau mengelilingi. Lalu, animals without wings. Contohnya di sini Mission punya sugar glider. Some animals without wings glide through the air. They do not really fly. Jadi dia tidak benar-benar terbang ya. Dia mempunyai sayap, berbentuk sayap. Tapi terbangnya hanya sebentar. Ya, sudah tahu ya bagian-bagian tubuh dari hewan. Nah, di sini Mission punya tugas, homework, open book page 71. Nah, kerjakannya di buku paket aja ya, nggak usah di buku tulis, di buku paket dan menggunakan
ballpoint kalau bisa, karena sudah SD ya, menggunakan ballpoint, bukan pen. Lalu difoto. Jangan lupa difoto lalu dimasukkan ke Google Classroom seperti biasanya. Miss Jane beri waktu sampai hari Minggu, oke? Nanti Miss Jane schedulekan di Google Classroom seperti biasa. Oke, thank you for your participation, and then see you on the next week. Bye-bye!